দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি এবং প্রতারণার মতো এমন ভয়ানক কিছু মামলা তার বিরুদ্ধে রয়েছে। তার নাম হচ্ছে নাজিয়া ইলাহি খান। তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে আপনারা অবগত আছেন। তিনি একজন মিথ্যাচার প্রতারক লয়ার হিসেবে তিনি দাবি করতে গিয়ে একবার কলকাতা পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হন। তারপরে তিনি অ্যারেস্ট হবার পরে গতকাল জামিন হলেন। তারপরে তিনি একাধিক কাস্টমারের কাছ থেকে দীর্ঘ মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছিলেন, নিয়ে বিভিন্ন কেসে মোকাবিলা করেছেন। সেই নাজিয়া ইলাহি খান তিনি একদম কোট আনকোট তার চোখে সমস্ত মুসলিম দায়ী জঙ্গি তারা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। নাজিয়া খান বলেন যে মুসলমান মানেন জঙ্গি, মুসলমান মানেন সন্ত্রাস। সেই নাজিয়া খানের গোপন রহস্য ফাঁস করলেন নাজিয়া খানের হবু স্বামী। হ্যাঁ দর্শক, আপনারা শুনে চমকে যাচ্ছেন না? হ্যাঁ, এটাই চমকে যাবার কথা। কারণ এই নাজিয়া খান তিনি বিজিবির এবং মুখপাত্র। তিনি আরএসএস এর দলীয় আইটি সেলের কাজ করেন মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। আরএসএস তাকে রেখেছিলেন। তবে এই নাজিয়া খান দিয়ে সন্দেশখালী ফিল্ম বলিউডের সন্দেশখালী ফিল্ম বানাবার জন্য একজন তারকা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, এবং বন্ধুত্ব শুধু হয় না দর্শক, তাকে বিবাহ করার জন্য স্বীকৃতি পোষণ করে। এই নাজিয়া খানের তখন নাজিয়া খানকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তার মিষ্টি কথা এবং তিনি তার সুন্দর চেহারা দিয়ে তাকে উপস্থাপনা করেছেন এবং তাকে দুর্বল করেছেন। কিন্তু যে এই ব্যক্তি যিনি নাজিয়া খানের হবু স্বামী বলে তিনি হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং রাম মন্দিরে অর্থাৎ রামলালার যেখানে মন্দির করেছেন বাবরি মসজিদ ভেঙে, সেই রামলালার মন্দিরে একদম মাথায় সিঁদুর দিয়ে সনাতন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠিত করে নাজিয়া খান বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, একদম বীর আঙ্গিনার মতো বলেছিলেন যে আমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি, হিন্দু মতবাদে আমি একদম মাথায় সিঁদুর দিয়ে হাতে শাঁখা পরে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি। আর কিছু কাঠ মোল্লারা আছে, তারা শুধু দেখবেন। হ্যাঁ, কারণ নাজিয়া খান ইলাহি তিনি কট্টর হিন্দু, যারা হিন্দুত্ববাদ আরএসএস তাদের একজন সদস্য। তার পোল খুলে দিলেন, রহস্য ফাঁস করে দিলেন। তিনি এই নাজিয়া খান ইলাহি তিনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যাচার করেছিলেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজকের তার করা ক্রিমিনালি অ্যাক্টিভিটি নির্ভীক উত্তর একটা চ্যানেল থেকে ফাঁস করে দেন। তিনি সাক্ষাৎকার নেয় তার হবু স্বামীর, এবং নির্ভীক উত্তরের যে সাংবাদিক তিনি পরিষ্কার করে তার সঙ্গে ইন্টারভিউ নেন। তিনি কিছু বলে দেননি দর্শক। এই যে ফিল্ম স্টার মানে একজন ফিল্ম করেন, তিনি বলিউডের ফিল্ম করেন, নাজিয়া ইলাহি খানকে বিয়ে করবে বলে তিনি বলেছিলেন দর্শক, কিন্তু সে জানতে পারেনি যে এই ধরনের প্রতারক নাজিয়া ইলাহি খান। তিনি ক্রিমিনাল, সরাসরি বললেন যে তিনি ক্রিমিনালদের সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল। আচ্ছা শুনুন দর্শক, তার আগে বলবো নিউজ 14 বাংলা ডিজিটাল মিডিয়াকে যারা ভালোবাসেন অবশ্যই তাদেরকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আর যারা নতুন দর্শক অবশ্যই তাড়াতাড়ি করে আপনারা নিউজ 14 বাংলা ডিজিটাল মিডিয়াকে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা পাশে থাকুন, বেল আইকনটা চেপে ধরুন আর লাইক দিয়ে পাশে থাকুন। দর্শক, আপনাদের পছন্দের নিত্য নতুন নিউজ নিয়ে নিউজ 14 বাংলা ডিজিটাল মিডিয়া সবার আগে সবার মাঝে তিনি উপস্থাপনা করে থাকেন। তো চলুন দর্শক, এই নাজিয়া ইলাহি খান সন্দেশখালী নিয়ে ফিল্ম তৈরি করেছিলেন, মানে তৈরি করবে বলেছিলেন বলিউড তারকার সঙ্গে। তিনি সন্দেশখালীর পোল খুলতে গিয়ে তিনি তার নিজের পোল খুলে দিলেন নির্ভীক উত্তর, এবং তার একদম ঘনিষ্ঠ সহকারী তার হবু স্বামী তিনি কি বলছেন তার মুখ থেকেই আমরা আগে শুনে আসি। চলুন দর্শক, আর বেশি সময় নষ্ট করব না, আপনারা শুনতে থাকুন, দেখতে থাকুন। मनी जब उसका पूरा ऑरा थोड़ा हल्का हम लोग एक लेवल पर आए, मैं बोला यार तुम हर मुसलमान को एक कटघरे में क्यों खड़ी करती हो, है ना? डोंट मेक हर मुसलमान बुरा नहीं होता और हर हिंदू अच्छा नहीं होता। इंसान में तो हर जगह बुरे बुरे होते। तो बोलती नहीं 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 नहीं, तो वो सब हुआ और फिर मतलब वो तो अपने हिसाब से वो किसी का सजेशन लेती नहीं। वी वर सेलिब्रेटिंग दिस रिलेशनशिप, नाउ मीडिया वाज सेलिब्रेटिंग दिस रिलेशनशिप, बट एंड मेरे को राम मंदिर में पुनीत वशिष्ठ जी की, हम भी ब्राह्मण है, गुरु वशिष्ठ थे राम जी के गुरु, मैं उस वंशज का हूँ, थोड़ा बहुत अपने संस्कार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोला वाह यार मेरी शादी राम मंदिर में,
She glorified everything. वो जो मतलब वो चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, एवरी इंसिडेंट इज चॉकलेट, यू नो, ये वो मैं आपको इससे मिला दूंगी, आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए, ये वो सारे लॉलीपॉप देती गई और मैं बहता भी गया, मुझे किनसे लगा। मिलाने की बात करती थी? वो आपको हाँ जी। किनसे मिलाने की बात करती थी? पॉलिटिकल कुछ अरे लोगों के नाम? योगी जी से और मोदी जी से और सारे बड़े मिनिस्टर से, है ना, और जो वो वसीम रिजवी हैं, वो एक्स मुस्लिम है, उनसे फिल्म फाइनेंस दिलाने वाली थी हमें। ये मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, लेकिन जो इस पूरी इंडस्ट्री ने, एक बॉलीवुड माफिया है यहाँ पर, अभी नाम क्या लेना, उन लोग ने मुझे दबाया, उन लोग ने जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे नहीं दिया, तो बोलती नहीं नहीं मैं समझती हूँ, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, ये वो। अभी धीरे धीरे ये सारी अच्छाई और साथ में इसका अग्रेशन, इसका मेरी माँ से जेलस होना, इसके ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देना कि मैं अपनी बहनों को, अपने जीजाओं को विलन समझने लग गया, अपने भाइयों को मैं विलन समझने लग गया, अपनी फैमिली को विलन समझने लग गया। लेकिन मेरी माँ का बड़प्पन, मैं उनको बोलता था मम्मा ये कुछ बहुत अग्रेसिव है, अग्रेशन होने लगा। मेरी पूजा और भी प्रार्थना बढ़ने लगी कि प्रभु मैं ये तो देवी समझ रहा था, ये कहाँ फंस गया, ये तो पागल औरत है, ये तो जैसे किसी डिबेट में बैठी है वैसे मेरे से बात कर रही है। मैं इसको कितनी बार बोलता था कट ऑफ पॉइंट तो रखो, कट ऑफ पॉइंट यार, क्रोध अपना समझो, अग्रेशन होने वाला पति हूं मैं आपका, जरा प्रेम से बात करो, जरा प्यार से बात करो। आप मेरे से 16 साल छोटी हो, आप मुझे मतलब मैं आपको फिर भी देवी जी बोलता हूँ, आप बोलता हूँ। तो एक दिन ऐसा तांडव हुआ कि अग्रेशन हुआ और ईश्वर की कृपा हुई, क्योंकि मैंने उनमें सारा का सारा मेरे रिश्ते समर्पित किए हुए। इसने बोल दिया, मैंने इसको बोला देखो इतनी अग्रेशन हो रहा है, मैं 6 दिसंबर की ये पॉलिटिकल पोपट नहीं मनना चाहता। 6 दिसंबर ब्लैक डे होता है जहां पर मुसलमान लोग बाबरी मस्जिद के गिरने का ब्लैक डे मनाते हैं, उसने फोकस किया होता 6 दिसंबर हमारी एंगेजमेंट होगी। मैंने बोला सुनो, आपका क्रोध, आपका ये जो अग्रेशन है, आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूं मैं जीवन में, है ना, मैं नहीं लेना चाहता, ये 6 दिसंबर का डिले करो। बस आधे घंटे में आकर उसने अपना इंस्टाग्राम पर मेरे अगेंस्ट से, ऑब्वियसली मेरी एक एक्स वाइफ है, मैंने उनसे डिवोर्स नहीं लिया, उसने किसी चांद को भी जोड़ दिया जो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी, ये सब जोड़ दिया, वो सब जोड़ दिया। उन लोग के मुझे फोन आए हैं, मुझे प्रूफ मिले हैं कि पुनीत उन्हें मारता था, उन्हें ये करता था, वो करता, मतलब सब बकवास। फिर मैंने अपने डिफेंस में नेक्स्ट डे मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया कि भाई मैं तो डर रहा था, क्योंकि आपको समझना होगा, देखिए कि इसने ऐसा दबाव बनाया था मेरे ऊपर अपना, बातों बातों में। मेरा तो प्यार का वो था ना, लेकिन क्या मैं कमिश्नर को जानती हूँ, मैं मध्य प्रदेश जाती हूँ तो एसपी मेरे बैग उठाते हैं, एसपी, मैं यूएन जा रही हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ, ये सब मतलब जाओ जाओ बनो ये वो। तो इसने किस चीज एसपी का वाइस कमिश्नर प्रेसिडेंट? इसके बैग उठाते हैं, आप समझ रहे हो? तो बातों बातों में तो आदमी तो दबाव में आ ही जाएगा ना भाई। तो मैं उसको बोलता अच्छा भी था, पुनीत जी, बाप रे आपने बाबा कभी मेरी। ये आपने थोड़ा आप तो इंडस्ट्री के इतने मंझे हुए खिलाड़ी हो, आप 28 सालों से काम कर रहे हो, तो आपका भी तो कोई टीम होगा, आप भी तो थोड़ा रिसर्च करते होंगे। आपने कभी देखा नहीं कि इसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है जिसके साथ नहीं आप भाई, इतना बड़ा एक रिश्ता बनाने जा रहे थे? नहीं मेरी कोई टीम नहीं है भाई, मैं बहुत इंडिविजुअल हूँ, मैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हूँ, पूजा पाठ वाला बंदा हूँ। मेरे पिताजी एक एक्टर थे, तो एक्टिंग और एक कैरेक्टर को जीना कम्स वेरी ऑटोमेटिकली टू मी। आप मुझे निर्भीक बना दो, आप मुझे संदीप बना दो, मैं बन जाऊंगा, पूरा जी लूंगा। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट और टीम ऑफ मैनेजर मैं ऐसा नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा है, आते रहता मतलब है कि काम और आपको मैं अपना पता ही करते नहीं रहता था हूँ। कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये आपको पता नहीं था? बिल्कुल नहीं पता। तो और आप मानेंगे कि पता नहीं इसने क्या, वही तो, इसलिए ये गॉड्स ग्रेस ही था जो मैं 3 महीना अंधे की तरह इसके प्यार में गया। सो आई टोल्ड हर 6 दिसंबर, भैया मैं आपको कट ऑफ पॉइंट पता नहीं है, 6 दिसंबर की इस एंगेजमेंट में मैं नहीं घुसने वाला हूं, ठीक है, हमें टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। बस पहली बार कुत्ता उसके हिसाब से नहीं भौंका, और ये मेरे लाइफ से मतलब इसने गंदे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। मैंने अपने डिफेंस में एक वीडियो बनाया कि भैया वाकई मेरी लाइफ को डेंजर था, ये तो कमिश्नर को जानती है, ये तो एसपी के बैग उठाते हैं, यहाँ वहां जानती है, उमरगांव भी आई थी, उसने मुझे काफी लोगों से मिलाया, तो मुझे वाकई मेरी माँ और मेरे लिए डर था। ये इसने अपना इंप्रेशन बनाया हुआ था, ऐसा हवा बनाया हुआ था मेरे ऊपर, ऐसा दबाव प्रेशर बनाया हुआ था। अरे बाप रे भगवान, कहाँ ले आए आप मुझे, ये तो एडवोकेट भी नहीं है, ये तो मतलब ये मेरे को इसके एज वेज के पता भी चल रहा है तो 50 साल की है। और फिर मुझे पता चला कि जब मेरे पास फोटोज आई कि पिछले 5 साल में इसकी 6 अलग अलग शक्लें हैं, पूरे प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ इसने, इसका औहदा नकली, इसकी पोजीशन नकली है, पूरी की पूरी नकली, लेकिन ये क्रिमिनल असली। जो भी वो स्टेटमेंट चारों तरफ दे। तो दर्शक,
এই নাজিয়া ইলাহি খান তিনি ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছিলেন এক সময়। তিনি লয়ারের ইউনিফর্ম পরে তিনি মানুষকে ধোঁকা দিতেন। প্রতারণার চক্রে তাকে কলকাতা পুলিশ অ্যারেস্ট করেন এবং তিনি আবার ক্ষমা প্রার্থী হয়ে তাকে শেল্টার দিল কোর্ট। আবার বলা ভুল হচ্ছে, তাকে আবার কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করে আবার কোর্ট তাকে জামিন দিয়ে দেন। তার যে বয়ফ্রেন্ড অর্থাৎ তার যে হবু স্বামী, তিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন যে এই নাজিয়া ইলাহি খান সে আমাকে বলেছিল আমি একজন বড় লয়ার, আমার সঙ্গে বড় বড় মন্ত্রী, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট এবং এমনকি হোম মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টারের পর্যন্ত ওঠা বসা আছে। যে ভদ্রলোক সেই শুনে ক্রাশ খেয়ে যান এবং এক পর্যায়ে তিনি ভয় শুরু করতে দেন। তিনি বলেন যে নাজিয়া ইলাহি খান আমাকে বলছে যে আমি যদি উত্তরপ্রদেশে যাই সেখানকার এসআই আমার ব্যাগ বয়। আমি যোগী আদিত্যনাথকে আমার বিয়েতে দাওয়াত করব, তিনি এসে অনুষ্ঠিত করবেন এবং আমার বিয়েটা তিনিই দেবেন, তিনি থাকা অবস্থায়। আর নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ এই দুজন মন্ত্রীকে আমি তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দেবো। এখন দর্শক, যে ব্যক্তিটা বলিউডের সঙ্গে 24 থেকে 30 বছর কাজ করে এসছে, সেই ব্যক্তিকে বোকা বানাচ্ছে, মুরগি বানাচ্ছে নাজিয়া ইলাহি খান। কিন্তু এই ব্যক্তির বাবা ছিলেন একজন অ্যাক্টর, বলিউড অ্যাক্টর। সে বলছে অভিনয়ে আমি পারদর্শ, ঠিক কথা, কিন্তু এত বড় প্রতারকের পাল্লায় আমি জীবনেও পড়িনি। এ সব মুসলমানদেরকে সন্ত্রাস এবং জঙ্গি আমার কাছে বলেন। আমি যখন প্রতিবাদ করি যে সব মুসলমান কেনই বা জঙ্গি হতে যাবে, তখন বলছে আমার নজরে সেটাই মনে হয়। হ্যাঁ, তখন থেকে ও আমার সঙ্গে যেন ডিবেটে বসেছে, আমার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সেই রকম আচরণ করতে শুরু করলো। সে এমনভাবে আমার ব্রেন ওয়াশ করলো, আমার দুলাভাই, আমার মা, আমার আত্মীয় স্বজন, তাদের চোখে আমি যেন খারাপ হতে লাগলাম। পরেক্ষণে যখন আমি ওর বিরুদ্ধে, ওর যে কর্মকাণ্ডগুলো আমার সন্দেহ হয়, তারপরে দেখলাম যে ওর বয়স 50 বছর, বয়স কমিয়ে ও ডকুমেন্টস তৈরি করেছেন এবং সে বলছে যে ও যা কিছু বলছে সব কিছু নকল আর ও অরিজিনাল হচ্ছে ক্রিমিনাল। আমার এটাও সন্দেহ হয় ও বাংলাদেশের স্পাইস হিসেবে কাজ করেন, গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদেই কর্মকাণ্ড এই নাজিয়া ইলাহি খান করেন এবং তার সঙ্গে মাদার দেয় আরএসএসের কিছু একজন নেতা। বিজেপিও তাকে উচ্চ স্তরের নেতারা প্রাধান্য দেন না এই নাজিয়া ইলাহি খানকে। তবে দর্শক, যদি এই রকম চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন নির্ভীক উত্তর, অর্থাৎ তার স্বামীকে নিয়ে, হবু স্বামীকে নিয়ে ইন্টারভিউ করলেন, বিষয়টা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো? আপনারা আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য কমেন্ট বক্সে এসে জানাবেন। কারণ এই ভারতবর্ষের বুকে যেমন অরিজিনাল উকিল রয়েছেন, লয়ার রয়েছেন, তেমন ডুপ্লিকেটও রয়েছে। সব জিনিসের অরিজিনাল রয়েছে, সব জিনিসের ডুপ্লিকেট রয়েছে। তো সাধারণ মানুষের সচেতনমূলক এই ভিডিওটা আজ নিউজ 14 বাংলা তাদের জন্য করেছেন, যাতে সজাগ এবং সচেতন ভারত এবং সচেতন নাগরিক সচেতনভাবে চলাফেরা করতে পারে। সেই জন্য আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য। আপনারা সর্বদাই সজাগ থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর এই সমস্ত ক্রিমিনালি অ্যাক্টিভিটিদের থেকে আপনারা সতর্ক থাকবেন। সেই জন্য এই ভিডিওটা আপনারা সবাইকে ফ্রেন্ড ফলোয়ার্সদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।